Tatak lang naukat mo an. My father is an Ibaloy and my mother is an Ibaloy. I'm a pure-blooded Ibaloy. Iwaduya ka sili, kay man siya kung siya nito, baka sika kuno bungati, singa tulad na Ibaloy kuno nan costume ni Hajay. I mean, siyak lang kano tinaturod nga Ibaloy nga nag-costume ti Kastoy. Nga mahaan. Istoryak ba, before ti amin kantak damdaman relax istoryak na ito nga naramid ko kapujay 99.9 country song idi nga kantahan kat nakisaliak idi kat adi naalak ti grand finals jay ti gabo nga kunak nga agpa-expose akti tatao kat napanak ijay session road iso ti pinakagapo nga nag-costume akti Kastoy nga actually idol ko ni Jack Sparrow talaga ti Pirates of the Caribbean. Me am dishonest and the dishonest man you can always trust with dishonest. Honestly, it's the honest ones to watch out for because you can never predict they're gonna do something incredibly stupid. Alright, ang kayo nga agdamdamag nangasawakon. 5 ko matisingsing kong nagsakit jay maysa, nag-apos, pasensya 4. Pasensya man na po, nagapuak bijis ititatay ta talagang agtagtagi na pak no Kastoy nga oras. Handa na ala di ay. Okay, sino ti followers ti Jack Sparrow? Ada ti price. Jay, sino di ay nagkoy jay? Jack Sparrow follower. Okay, the one in the white Miss Lady, come up on stage, please. Miss, what is your name? Jeanette. Jeanette. Kas ano nga naging follower mo ni Jack Sparrow TV? Binoy Buyak nga ay Okay, kunana na-inlove ka no ti videos ko. Katanya nga roti na-inlove nga. Anya ti kayat mo nga kayat mo ijay video nga anya ka diti ilo ka no ti kwa inunuran. Jay sinurot ko nga moves ni Jack Sparrow anya ti pinaka mayat nga sinurot ko. Dahil how you follow yung Jay Manirism. Alright, mawan tayo siguro. Okay, congratulations. Bigyan lang Jack. Sayang wala ti sound system. Ay, walang ano yun. Okay, congratulations. You have 300,000 pieces. Oh! Load po iman. Naligan na cash. Alright, thank you so much. Another one. Jack Sparrow follower.